दादा सैयद अखलाक हुसैन ज़ैदी की कब्र है। मेरे वालिद, मेरे दादा और मेरे दो पप्पा, पप्पी, दादी और कई अजीज़ों कब्रिस्तान में यानी साहब लाहौर में ज़ेर लहद है। मैं जब भी आता हूँ इन लोगों के लिए फातह खानी करता हूँ। अल्लाह मौला इनके दर्जात बुलंद से बुलंद करे और इनके सगीरा गुनाहों को माफ़ करे, इनकी मंजिलों को आसान करे। मेरे दादा एक मुहिब आले मोहम्मद और आज़ादार थे और तमाम तर ज़िंदगी इन्होंने देखनी गुजारी और इंडिया से पाकिस्तान जब हिजरत करके आए थे तो लाहौर में इन्होंने अपना मुस्तकिल डेरा किया और अब यहाँ कब्रिस्तान में यानी साहब में अब नींद सो रहे हैं। ये मेरी दादी सैयदा बद्र फ़ातिमा ज़ैदी बिनते सैयद आरिफ हुसैन ज़ैदी की कब्र है। ये कब्रिस्तान में यानी साहब लाहौर में अब्दी नींद सो रही हैं। अल्लाह ताला इनके मौला सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, इनकी तमाम मंजिलों को आसान करे। इनके लिए और जितने मोमिन व मोमिनात और शहीदान मज़हब हक़ इस कब्रिस्तान में ज़ेर लहद हैं, उनके साले सवाब के लिए एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा दें। और हमारी जो दादी हैं वो एक अजीम खातून थी, अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद से बुलंद करे। वो एक आज़ादार थीं और उन्होंने हमेशा अपनी ज़िंदगी आज़ादारी मोहम्मद वाले मोहम्मद में गुजारी और बहुत दुनिया में इज़्ज़त कमाई और मौला के करम से आखिरत में भी वो अजीम रुतबा पा गई। मुहर्रम में इस जहान फ़ानी से उन्होंने कूच किया। सैयद मुश्ताक अब्बास ज़ैदी वल सैयद अखलाक हुसैन ज़ैदी की कब्र है। ये भी कब्रिस्तान में यानी साहब लाहौर में अब नींद सो रहे हैं। अब क्योंकि कल से मुहर्रम शुरू हो जाएंगे तो यहाँ आना ज़रूरी था और 40 दिन तो फिर यहाँ आया नहीं जाएगा। मौला मेरे तमाम बुज़ुर्ग जो यहाँ ज़ेर लहद है अब नींद सो रहे हैं, उनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ करें। मेरे वालिद इनके दर्जात बुलंद से बुलंद हों और इनकी तमाम मंजिलें आसान हों और मेरे आने वाली नस्लों को भी तौफ़ीक़ हो कि अपने बुज़ुर्गों की कब्र पे आएँ और फातिहा ख़वानी करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुहर्रम उल हराम की आमद है और इससे कबल मैं कब्रिस्तान आया हूँ क्योंकि फिर तो 40 रोज़ यहाँ आना मुमकिन नहीं होगा। ये मेरी फुप्पो की कब्र है, सैयदा फ़रज़ाना खातून बिनते सैयद अखलाक हुसैन ज़ैदी। मैं जब भी कब्रिस्तान में यानी साहब लाहौर में आता हूँ जहाँ ये अब नींद सो रही हैं तो मैं इनकी कब्र पे भी फातिहा ख़वानी के लिए आता हूँ और आज भी आया हूँ। आप सबसे दरख्वास्त है कि एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास की तिलावत फरमा दें इनके लिए और जितने मोमिन मोमिनात यहाँ ज़ेर लहद हैं उनके लिए भी आप लोग कर दें फातिहा ख़वानी और हमें भी हमेशा तौफ़ीक़ रहे कि हम यहाँ आते रहें और इसी तरह मेरे बच्चों को भी तौफ़ीक़ हो कि वो भी आएँ अपने बुज़ुर्गों की कब्रों पर सलामत रहें। सारे लोग जो अभी दुनिया में हैं और जो जा चुके हैं उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, उनकी मंजिलों को आसान फरमाए। ये मेरे फूफा के वालिद सैयद आदि हुसैन ज़ैदी वल सैयद बरकत हुसैन ज़ैदी की कब्र है और साथ ही मेरे फूफा सैयद अली हजूर ज़ैदी वल सैयद आदि हुसैन ज़ैदी की कब्र है। और ये दोनों जो हैं ये भी कब्रिस्तान में यानी साहब लाहौर में अब नींद सो रहे हैं। अल्लाह ताला इनके भी सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और इनके दर्जात को बुलंद करे, इनकी तमाम मंजिलें आसान हों। इनके लिए भी एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा दें। मेरे फूफा की वालदा अफसर जहाँ बिनते सादिक हुसैन ज़ैदी की कब्र है। ये भी कब्रिस्तान में यानी साहब लाहौर में दफन है। अल्लाह ताला इनके भी दर्जात मौला बुलंद फरमाएँ और इनकी तमाम मंजिलें आसान हों। इनके लिए भी एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाएँ। और ये मेरी पप्पा की कब्र है, सैयद मोहम्मद ज़ैदी वल सैयद हादी हसन और क्या कहते हैं ये भी कब्रिस्तान में यानी साहब लाहौर में ज़ेर लहद हैं। अल्लाह ताला इनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए, इनके दर्जात बुलंद करे
بڑے عبادت گزار اور عزادار تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، مولا ان پہ کرم فرمائے. محمد وال محمد کے جوار رحمت میں جگہ ملے میرے ابو کو، میرے دادا دادی پھپھیوں کو اور میرے پپا دونوں کو، سب جتنے بھی یہاں زیر لحد ہیں ان سب کو جوار محمد وال محمد میں جگہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کرم کرم. ان کے لیے بھی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. اور جتنے مومن مومنات یہاں زیر لحد ہیں ان سب کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. اللہ مولا میرے تمام مرمین آمین یا رب العالمین. یہ سید وزیر الحسن عابدی اور ان کی زوجہ سید امت الرضا عابدی کی قبر ہے، اور یہ دونوں قبرستان میانی صاحب میں عابدی نیند سو رہے ہیں. اور ان کی بھی مولا درجات بلند فرمائے، ان کے بھی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. ان کے لیے بھی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں. یہ کبھی تمام تر اشر سامانیوں کے ساتھ ہمارے گھر کے بالکل سامنے رہا کرتے تھے، اب اس دنیا میں نہیں ہیں. اللہ مولا ان کے درجات کو بلند فرمائے. یہ میری دادی سیدہ بدر فاطمہ زیدی کی قبر ہے، اور یہاں بھی میں آتا رہتا ہوں. یہ بھی قبرستان میانی صاحب میں جو ہے عابدی نیند سو رہی ہیں. اللہ مولا ان کے بھی درجات بلند کرے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کی تمام منزلیں آسان ہوں. تو یہ کبھی اپنی تمام تر اشر سامانیوں کے ساتھ دنیا میں موجود تھی اور آج نہیں ہے. میں قبرستان میانی صاحب پہ جب بھی آتا ہوں ان کی قبر پہ بھی فاتحہ پڑھتا ہوں، اور اللہ مولا ان کے درجات بلند سے بلند کرے. آپ سب سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں ان کے لیے بھی. اور جتنے مرحوم مومن و مومنات یہاں شہیدان مذہب حق کا زیر لحد ہے ان سب کے لیے بھی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. 1 منٹ بیٹا. میرے دادا سید اخلاق حسین زیدی کی قبر ہے. یہ بھی قبرستان میانی صاحب میں زیر لحد ہیں، عابدی نیند سو رہی ہیں، اور زندگی انہوں نے بہت باکمال انداز سے گزاری. میں جب بھی آتا ہوں تو ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھتا ہوں. میرے والد بھی یہیں دفن ہیں، میرے 2 پھپھا قبرستان میانی صاحب لاہور میں دفن ہیں، میری دادی دفن ہے، میری پھپھو دفن ہے، اور میرے پھپھا کے والد والدہ اور ہمارے 2 پڑوسی بھی قبرستان میانی صاحب میں. اس کے علاوہ بہت سارے مومن و مومنات یہاں زیر لحد ہیں. آپ لوگوں سے دعا ہے کہ میرے دادا، میرے والد اور میرے دیگر مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں. اور کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے دادا، میرے والد، نہیں پانی نہ سٹو.